अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज हम जिगर मुराद आबादी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। और पहले मैं आपको जिगर मुराद आबादी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। इनका असली नाम सिकंदर और जिगर तखलुस था और इनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में मुराद आबाद में हुई। शेर के बहाने ये गोंड पहुंचे और वह सुकूनत अख्तियार की, यानी वहीं पे रहने लगे। वहाँ असगर गोंडी चश्मे का कारोबार जो करते थे, उनके एजेंट यानी चश्मा यानी ऐनकों का कारोबार, उनके एजेंट बनकर बैठे। और जब उनकी वफात हुई असगर गोंडी की, तो उनकी बेवा के साथ इन्होंने निकाह किया और अपना ज़ाती मकान बनवा लिया। और मुराद आबादी की जगह गोंड भी बनकर वहीं की खाकी पैवंद हो, यानी वहीं रहने लगे, वहीं के होके रह गए। और उनकी वफात 1960 ईस्वी में हुई। जिगर के कलाम में के कई मजमुए छप चुके हैं, जिनके नाम दागी जिगर, आतिश गुल, शोला तूर, और आखिरी मजमा जो उनका छपा है उसका नाम है, उसको एजाज मिला है, एक अवार्ड मिला है हिंद एकेडमी की तरफ से, हिंदुस्तान की जो एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी, उसकी तरफ से उसको अवार्ड मिला है। तो आज उन्हीं की हम ये गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। क्या खाक सैर कीजिए दुनिया ये रंग बू का, मोहलत न आरिज़ू की फुर्सत ने जस्तजू की, ये हद आखिरी है आशिक की जस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर मुश्किल आरिज़ू की, हर शक्ल आरिज़ू की। ये तर्क की जस्तजू भी क्या तर्क की जस्तजू है, इसमें भी पा रहा हूँ एक शान जस्तजू की। मायूस हो के पलटें जब हर तरफ से नजरें, दिल ही को बुत बनाया दिल ही से गुफ्तगू की। तू तू खूब जानता है ओ जान देने जो जान दिल के मालिक, तू खूब जानता है ओ जान दिल के मालिक, हर हाल में जिगर ने तेरी ही जस्तजू तेरी ही आरज़ू की। और ये इसके कुछ अल्फाज हैं। मोहलत का मतलब है फुर्सत, जस्तजू तलाश, मायूस का मतलब है नाउमीद, और आरज़ू की का मतलब है तमन्ना, नमूद पैगाम का मतलब है लगातार ज़ुहूर होना। क्या खाक सैर कीजिए दुनियाए रंग बू का, मोहलत न आरज़ू की फुर्सत न जस्तजू की। इस मतला में जिगर फरमाते हैं, मतला का मतलब आप जानते हैं, गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं। तो इसमें शायर फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है एक चमन की तरह है, एक बाग की तरह है, हसीन और जमील है, रंगीन है, लेकिन हम जैसे लोग जो उलझे हुए हैं अयाम गर्दिश में, दुनिया के रंगों में उलझे हुए हैं, हमें इस चमन की सैर करने की क्या खाक फुर्सत मिलेगी। हमें तो ख्वाहिशों ने घेरा है, हमें तो ख्वाहिशों ने इस तरह से जकड़ा है कि हमारे पास वक़्त नहीं है, कि हम सिर्फ ख्वाहिशात के सदबाब में फंस चुके हैं, सिर्फ ख्वाहिशों के तलाश में पड़े हैं, और हमें इस दुनिया की रंगीनियों का मज़ा लेने की फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि ये दुनिया जिसने बनाई है बहुत खूबसूरत, हम उस असल मकसद तक पहुँचने की हमें फुर्सत नहीं कि ये रंगीनियाँ, ये खूबसूरती उस किसने बनाई, और उस मकसद को हासिल करने के लिए कि उसका मज़ा लेने के लिए, उस खुशी को हासिल करने के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। ये हद आखिरी है आशिक की जस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की। शायर फरमाते हैं कि आशिक की हर तमन्ना खाक में मिलती जा रही है, उसकी ख्वाहिशात का पेड़ लाख कोशिशों के बावजूद भी फल नहीं देता है, नहीं दे पाता है, क्योंकि आशिक की आरज़ू जो भी है एक तस्वीर बन के रह गई है और मिट कर रह जाती है। चनाच उसे तो जस्तजू की आखिरी हद भी कहेंगे, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा है। ये तर्क जस्तजू भी क्या ये तर्क जस्तजू है, इसमें पा रहा है, इसमें भी पा रहा हूँ एक शान जस्तजू की। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है,
تو میں نے جستجو کرنا ہی چھوڑ دیا، میں نے کوشش کرنی ہی چھوڑ دی، میں نے تلاش کرنی ہی چھوڑ دی، اور میں نے محنت کرنی ہی چھوڑ دی۔ لیکن جستجو ترک کر کے بھی دراصل جستجو ترک نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے تلاش کرنا چھوڑا، لیکن پھر میں بھی مجھے کچھ تلاش تھی، پھر بھی میری جستجو ترک نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری جستجو ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں کوئی جستجو ترک کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی جستجو جاری رہتی ہے، اور یہ محبوب حق الہی ہے، یہ کوئی دنیاوی محبوب نہیں ہے، بلکہ یہ حق کی جستجو ہے، حق تعالیٰ کی جستجو ہے۔ مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں، مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں، دل ہی کو بت بنایا دل ہی سے گفتگو کی۔ جگر مراد آباد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ساری کوشش بیکار ہو جاتی ہے، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے ہی دل سے باتیں کر لے، اپنے ہی دل سے اپنا احوال بتائیں، اپنے ہی دل سے اپنی گفتگو کریں۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ جب اس کی امید ہی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کوشش ہی بیکار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے احوال، اپنی داستان اپنے دل کو ہی سناتا رہتا ہے۔ اور جو یہ آخری شعر ہے، تو خوب جانتا ہے او جان دل کے مالک، تو خوب جانتا ہے او جان دل کے مالک، ہر حال میں جگر میں تیری ہی آرزو کی۔ یہ مقطع ہے، کیونکہ یہاں پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، اس کا تخلص جگر ہے، اور میں یہ بار بار کہتی ہوں آپ کو کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو اس مقطع میں شاعر فرماتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر، اے میرے جان دل کے مالک، یعنی اے محبوب الہی، اے حق تعالیٰ، اے اللہ، میرے دل اور جان کے مالک آپ ہی نے میری زندگی بنائی، آپ ہی نے میری جان بنائی، آپ ہی میرے جان کے مالک ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے دل کا حال اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے کسی چیز کی آرزو نہیں کی ہے، صرف میری تلاش آپ ہے، اور میری جستجو بھی آپ ہے، اور میری آرزو بھی آپ، صرف میں نے آپ کو پانے کی آرزو کی ہے، اور میری کوئی آرزو نہیں ہے دنیا میں۔ تو یہ غزل ختم ہو گئی، باقی وسلم آج کے لیے اتنا ہی۔